सावधान ओडिशा आपण मानकु स्वागत। आज हूँ 19 अगस्ट मंगलवार। चलतु देखने आज सकाळ किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि पर्यंत वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जनातु आपण माने क्यों जिला देखुंत जहाद्वारा ये गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान पाखे सर्वोदय पहुंचार। चलतु लेट नगरी खबर पर नजर पकेबा। आज प्रथम खबर मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरएस गोपालन सोमवार एक बड़ सूचना देइछन्ति। आसंता मासर ओडिशा रे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन आरंभ होय बोली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहिसन्ति। 24 वर्ष पर ओडिशा रे एसआईआर आरंभ होइबो। एने जनवरी 7 रे फाइनल वेरिफिकेशन बाहरिबो। कांग्रेस बीजेडी आपत्ति अभियोगरो सह जवाब दिया जायछि बोली से कहिसन्ति। बीजेडी अभियोगरो दुई थर जवाब दिया जायछि बोली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहिसन्ति। भित्तिहीन अभियोग आनी निर्वाचन कमिशनक विश्वसनीय सह लोकंको आस्था को भांगंतु नाही सीईओ कहिसन्ति। राज्य रे बूथ संख्या बढ़िबो 38,000 रु 45,000 को बढ़िबो बोली सीईओ कहिसन्ति। परवर्ती खबर सुस्थ हेउचनि पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। आज से मेडिकल डिस्चार्ज होई पारंती। सूचना अनुसार डिहाइड्रेशन असुस्थता पई तांको सम अल्टीमेट रे संध्या प्राय 5:15 मिनिट रे भर्ती करा जायतिला। सम अल्टीमेट रे डाक्टर आलोक प्राणीग्राही नेतृत्व रे एक डाक्तरी दल नवीनक चिकित्सा करुचंती। शुक्रवार संध्या नवीन डिहाइड्रेशन जनित असुस्थता अनुभव करथिले। प्रथम एक डाक्तर दल नवीन निवास रे तांकर स्वास्थ्य अवस्था परीक्षा करथिले। हेले अधिक परीक्षा निरीक्षा करिबा लागि हॉस्पिटल आनिबा पई परामर्श देबा परे से सम अल्टीमेट हॉस्पिटल को जाइथिले। परवर्ती खबर दक्षिण ओडिशा रे अति भीषण वर्षा संभावना 3 जिल्ला को अलर्ट। सोमवार दक्षिण ओडिशा रे किछि जिल्ला रे अति भीषण वर्षा होइतिला। कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर रे विक्षिप्त स्थान रे भीषण रो अति भीषण वर्षा हो बोली पाणीपाग विभाग सतर्क कराइतिला। एई 3 जिल्ला पई रेड वार्निंग जारी होइछि। पश्चिम केंद्र पार्श्ववर्ती उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और याकु लागिथिबा उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा उपकूल रे थिबा समुद्र उपर थिबा घूर्णिबलय रविवार अपराह्न लघुचाप रे परिणत होइछि। ए पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी 24 घंटा रे अवपात रे परिणत हेबो। 19 तारिख बेलू सकाळ यह दक्षिण ओडिशा और आंध्र प्रदेश उपकूल अतिक्रम करे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। उपकूल ओडिशा और अभ्यंतरीण ओडिशा रे बहु स्थान रे घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे बोली आकलन करा जायछि। परवर्ती खबर लोकसभा भवन रे उपमुख्यमंत्री तथा कृषि और कृषक सशक्तिकरण शक्ति मंत्री कनकवर्धन सिंहदेव अध्यक्षतार केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय प्रस्ताव संबंधी एक बैठक अनुष्ठित होइतिला। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1992 अनुसार संबलपुर रे केंद्रीय कृषि विद्यालय खोलिबा पई प्रस्ताव उपरे बैठक आलोचना कर जायछि। कृषि और आनुषंगिक विज्ञान रे विश्वस्तरीय प्रतियोगिता पई स्नातक और स्नातकोत्तर सृष्टि करिबा एवं एई क्षेत्र रे उत्पाद वृद्धि और लाभदायक कृषि प्रणाली विकसित करिबा सहायक हेबो। ए प्रस्तावित केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ओडिशा पई एक परिवर्तनकारी हेबो। कृषि गवेषणा को आगो को बढ़ाइबा, चाषी मानक सशक्त करिबो एवं स्थायी कृषि पद्धतिर नवसृजन प्रोत्साहित करिबो बोली उपमुख्यमंत्री श्री सिंहदेव कहिसन्ति। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली रे साक्षात कले एनडीए उपराष्ट्रपति प्रार्थी सीपी राधाकृष्णन। आज दिल्ली विमानबंदर रे पहुंचा पर सीपी राधाकृष्णन भव्य स्वागत करा जायतिला। एठारे केंद्र मंत्री किरेन रिजिजू, भूपेंद्र यादव, दिल्ली उपमुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रमुख उपस्थित थिले। बीजेपी संसदीय बोर्ड रो बैठक पर तांको रविवार दिन एनडीए द्वारा राष्ट्रपति प्रार्थी करा जायतिला। प्रधानमंत्री मोदी ट्विटर रे पोस्ट करी कहिसन्ति सीपी राधाकृष्णन जी को भेटिली। एनडीए उपराष्ट्रपति प्रार्थी हेबा पई तांको अभिनंदन करा जायतिला। तांकर दीर्घ जनसेवा एवं विभिन्न क्षेत्र रे अभिज्ञता हम देश को समृद्ध करिवो। से सर्वदा देखा जायतिबा समर्पण एवं दृढ़तार सहित देश सेवा जारी रखंतु बोली प्रधानमंत्री मोदी कहिसन्ति। परवर्ती खबर नवेम्बर मासरो आरंभ हेबो पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया। पर्यायक्रमे दियाजिबा आवास घर भाग होइतिबा एवं भिन्नक्षम हिताधिकारी को मध्य घर देबे सरकार। यासो प्रधानमंत्री को जन्मदिन अवसर रे अंत्योदय योजना रे हिताधिकारी को घर बांटिबे सरकार। परे पर्यायक्रमे घर पाइबे हिताधिकारी। परवर्ती खबर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कांग्रेस को टार्गेट करिसन्ति। जेपी नड्डा सोशल मीडिया रे पोस्ट रे एक सीरीज रे लिखिसन्ति जे 1960 रो सिंधु जल चुक्ति पूर्वतन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सबुठारु बड़ भूल मध्यरु गोटिए थिला, जेउथिरे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी जातीय स्वार्थ को बळि दिया जायतिला। देश जानिबा उचित जे जेतेबेले पूर्वतन पंडित नेहरू पाकिस्तान सहित सिंधु जल चुक्ति स्वाक्षर करथिले से एकपाक्षिक भाव सिंधु अववाहिकार 80% जल पाकिस्तान को हस्तांतर करथिले, जहाँ भारत को केवल 20% छाड़ी देथिला। यह एपरि एक निष्पत्ति थिला जहाँ भारतर जल सुरक्षा एवं जातीय स्वार्थ को सबदिन पई विपद रे पकाइथिला। परवर्ती खबर जुलाई 2025 रे भारतर बेरोजगार हार 5.2% को खसी आछि। गत 3 मास रे सर्वनिम्न स्तर रहिथिला। या पूर्वरु जून रे बेरोजगारी हार 5.6% थिला। परिसंख्यान एवं केंद्र सरकार कार्यक्रम कार्यकारिता मंत्रालय सोमवार जारी करथिबा बेरोजगारी हार रे सूचना मिलिछि।
ରହିଛି। ଆଇଟି, ଟେଲିକମ୍, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରିଟେଲ ସେକ୍ଟର ଭଳି ନୂଆ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ରାଫ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତଥାପି ଗାଁ ତୁଳନାରେ ସହରରେ ବେକାରୀ ହାର ଅଧିକ ରହିଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ବଢ଼ିଛି। ଫଳରେ ଗାଁ ଏବଂ ସହରରେ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ତର ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି। ତେବେ ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ବେରୋଜଗାରୀ ହାର ଅଧିକ ରହିଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବେକାରୀ ହାର 4.4% ରହିଥିବା ବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହା 7.2% ରହିଥିଲା। ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେକାରୀ ହାର 8.7% ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେକାରୀ ହାର 4.6% ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତ ସମେତ ମୁମ୍ବାଇ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏପିଏମସି ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ମାର୍କେଟ କମିଟିର ପରିବା ବଜାର ଜଳମଗ୍ନ ରହିଛି। ରାସ୍ତା ଏବଂ ବଜାରରେ ପାଣି ପଶିବା ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହୁବୁଲି ସହରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଫଳରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳମଗ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହୁବୁଲି ସମେତ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ପବନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପଟେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୋରାଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଙ୍ଗା ଓ ରାମଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ କୋରାପୁଟରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ କାକିରିଗୁମା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଳମେଟିଂ ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ଏହି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋଗ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ଗାଁ ଲୋକ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାତାୟାତ ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ନାରାୟଣପାଟଣା ଓ ତଳଗୁମାଣ୍ଡିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବୋରିପୁଟ ରାସ୍ତାରେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପଥର ଖସି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଚକିଆ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଧା ବାଟରୁ ଫେରିଆସି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍। ବଡ଼ଯାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ସତର୍କତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଳମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା 7 ଜଣ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଜି ନିରାପଦ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ରେଳବାଇ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଶ୍ରୀ ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତି ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଶାଖା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରେଳମଣ୍ଡଳ ଅତିରିକ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ରେଳବାଇ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀ ପିକେ ବେହେରା କର୍ମମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ଲାଲ ମାଣ୍ଡଭ୍ୟ ସୋମବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଏବଂ ପ୍ରଥମ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ 1 ଜୁଲାଇ 2025 ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନାର ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶରେ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 3.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 1 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 31 ଜୁଲାଇ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଣ୍ଡଭ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଶ୍ୱେତପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଭିଯାନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଦୁଇ ସଟଲର ଭଉଣୀ। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 25ରୁ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମଞ୍ଚରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଶୁଭକାମନା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏକାଧିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଡବଲ୍ସରେ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 7ଟି ବଗି ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲା ଇଞ୍ଜିନ। ବଣା ରେଳ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ର ଇଞ୍ଜିନ 7ଟି ବଗିକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ଭଦ୍ରକରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଡାଉନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାର୍କୋଣା ଷ୍ଟେସନରେ ବଳ ରେଳ ଫାଟକ ନିକଟରେ 7ଟି ବଗି ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିଥିଲେ। ଏହା ସହ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଇଞ୍ଜିନ ଆସି 7ଟି ବଗିକୁ ନେଇ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଟିଇଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ମାମଲାରେ ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଏହି ମାମଲାରେ କେସ୍ ଡାଏରୀ ଦାଖଲ ପାଇଁ ସମୟ ନେଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସୋମବାର ଏହି ମାମଲାରେ କଟକ ଏଡିଜେ କୋର୍ଟକୁ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସମୟ ମାଗିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚିଛି। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି କରାଯିବ। ଓଟିଇଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ମାମଲାରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାର ରିମାଣ୍ଡରେ ଯିବେ ଆଉ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ। ସନାତନ ବିଶୋଇ ଏବଂ ରାମଜୀ ପ୍ରସାଦ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଦିନିକିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। 2 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଦିନିକିଆ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଜେଏମ୍ଏଫସି 3। ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଡାଟା ଅପରେଟର ଜିତନ ମହାରଣାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟସଭା ଓ ଲୋକସଭାରେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରହିଛି। ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦମାନେ ସଂସଦ ବାହାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାଂସଦମାନେ ବିହାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିସ୍ତୃତ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ବିରୋଧରେ
सांसद बाहर विक्षोभ प्रदर्शन करिसेंती। महाकाशचारी कैप्टेन शुभांशु शुक्ला सफलता और तांको अभिनंदन जणाई सांसद आज स्वतंत्र आलोचना हेबो। शुभांशु शुक्ला सम्मानित करा ऑपरेशन सिंधुर आलोचना पर एपरि आलोचना विरोधी दल अंशग्रहण करिवे बोली संसदीय व्यापार मंत्री किरेन रिजिजू आशा प्रकाश करिसेंती। परवर्ती कर सोमवार ठारू इग्नोरे प्राथमिक शिशु जत्न एवं शिक्षा डिप्लोमा पाठ्यक्रम ओडिया पढ़ाइब। उपमुख्यमंत्री प्रभादी परिडा मुख्य अतिथि भाव जोगदे पाठ्यक्रम शुभारंभ भुवनेश्वर में करथिले। यह अवसर में उच्चशिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज, उच्चशिक्षा विभाग सचिव अरविंद अग्रवाल, इग्नो उपकुलपति उमा कांजिलाल प्रमुख उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए राज्यर समस्त इग्नो स्टडी सेंटर जोड़ी होते। राज्य में प्राय 41,000 छात्र उक्त पाठ्यक्रम नाम लिखाई। यह पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण छात्र बालबाटिका अंगनवाड़ी प्रमुख नियुक्ति सुजोग मिल। सूचनायोग्य इग्नोरे इंग्राजी और हिंदी में शिक्षादान और परीक्षा हुए, किंतु ओडिया छात्र सुविधा पाई इग्नो प्रारंभिक शिशु जत्न एवं शिक्षा डिप्लोमा पाठ्यक्रम ओडिया शिक्षादान पर निष्पत्ति नहीं। परवर्ती कर सोमवार दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेटिले महाकाशचारी शुभांशु शुक्ला। दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग में बासभवन से भेटी। महाकाशचारी शुभांशु शुक्ला होउचंती अक्सियोम 4 महाकाश मिशन पायलट। मोदी आईएसआरओ महाकाशचारी जैकेट पिंधिबा शुक्ला को एक उष्म आलिंगन सहित स्वागत करथिले एवं तांको कांधरे हाथ रखी तांको सहित चलीथिले। बैठक समय शुक्ला प्रधानमंत्री मोदी को अक्सियोम 4 मिशन पैच प्रदान करथिले एवं अंतर्राष्ट्रीय महाकाश स्टेशन उठाइथिबा पृथ्वीर फोटो शेयर करथिले। परवर्ती खबर मोदी सरकार युवक मानक प्रथम चाकरी 15,000 टंका देवा पई काम आरंभ करिसेंती। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पोर्टाल को आज लाइव करा जायछि। युवक माने ए योजना लाभ उठाइबा पई ए पोर्टाल रे पंजीकरण करिपारिबे। सूचनायोग्य जे योजनार घोषित 3 दिन पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वादश स्वाधीनता दिवस रे लालकिल्लारू तांको भाषण रे करथिले। प्राय 1 लाख कोटी टंका व्ययबराद सहित ए योजना 2टी भाग रे कार्यकारी होछि। प्रथम भाग रे सरकार 1 जुलाई 2025 रु 31 जुलाई 2027 मध्य प्रथम चाकरी पाइथिबा युवक मानक 15,000 टंकार सहायता प्रदान करिवे। द्वितीय भाग रे सरकार नियुक्तिदाता मानक चाकरी देवाई आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। यही गुरुत्वपूर्ण खबर पाइबा आम चैनल सह जोड़ी रुहतु। जदि पर्यंत वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जनातु आपण माने क्यों जिल्ला देखुचंती, जहाद्वारा यह गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक पाखरे सर्वप्रथम पहुंचारिबो। ब्यूरो रिपोर्ट, सावधान ओडिशा।